hacer un paint de esos ahí que hace tiempo que no hago. Un paint súper sencillo. Esto es para... ¿Cómo enfrentar a NPCs? Bayerby. ¿Cómo enfrentas a un NPC con tu nave? Bueno, pues... este de aquí es el NPC. Este de aquí es el NPC. El malvado, ¿no? El malvado NPC que está en su nave y tal, ¿vale? Está en su nave y todo el rollo, ¿vale? Esta es la nave del NPC. Está en su nave, ¿no? Y entonces, tú, pues, eres este tío de aquí, ¿vale? Que acaba de empezar el juego, ¿vale? Que estás ahí en pues, nave starter, que poco más te parece que es un paracaídas volador en el espacio, al principio. Y claro, eres inocente al principio. No sabes. No sabes. Entonces, tú lo ves y lo primero que haces es decir, ¡buah! Le voy a pegar y le voy a pegar de frente. Pues no, ¿vale? Entonces tú ves el NPC y lo que tienes que hacer es... apuntas, ¿vale? Si está el NPC, digamos, en la... O sea, si esta es la... Si lo tienes de frente, ¿vale? Vamos a poner que tenemos aquí el visor. Mira. Tenemos aquí el visor de la nave, ¿vale? Y aquí está el sujeto, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es dejamos el sujeto a esta distancia, ¿vale? Aquí a la izquierda. O sea, nosotros hacemos un giro a la derecha, ¿vale? Por ejemplo, o a la izquierda, donde quieras. Entonces, cuando llegues al NPC, lo vas a rebasar así de lado. Lo vas a rebasar, ¿vale? Entonces, cuando estés ya por esta zona y siempre tratando de no pasarte de velocidad, no, o sea, no ir dándole la W poquito a poco, tal, controlando un poco. Vale, ahí está. Controlando un poco, ¿no? Hemos dicho el NPC, pues hacemos el morro, ¿no? Vamos girando y lo dejamos a nuestra izquierda, ¿vale? Entonces, vamos viendo esto de aquí. A ver, voy a poner esto por aquí y ya está. No lo podemos ver así me veis la cara también. Aunque no creo que mi cara aporte mucho al streaming, pero... A ver, entonces, vemos así la movida, ¿no? Y entonces, en el momento que estemos aquí ya, que ya lo hemos dejado a la izquierda, ¿sí? Entonces lo que vas a hacer va a ser, si estoy con el morro en la nave, ¿vale? Pues imaginaos que yo estoy así de frente y el objetivo está aquí, ¿vale? Pues lo dejo de lado, ¿vale? Entonces, mientras me voy moviendo, le doy a la D, por ejemplo, que es el desplazamiento lateral, o a la A, ¿vale? Entonces, y voy girando la cabeza. Voy girando la cabeza, de tal manera que en vez de moverme así delante y para atrás, o así como estoy haciendo, ¿no? Lo que hago es moverme así. ¿Vale? Entonces, al hacer este movimiento tendremos la nave, que somos nosotros, de repente, en vez de ser esta persona inocente, de repente nos transformaremos en esta cosa, ¿vale? Que es un demonio. Nos transformaremos en esta cosa porque nuestra nave estará apuntando hacia aquí mientras nos vamos desplazando lateralmente aprovechando la inercia de esta maniobra. Vale, entonces el NPC nos estará disparando y veremos como todos los disparos, ¿vale? Van quedando atrás o para adelante. ¿Y qué pasa? Que mientras nosotros hacemos este movimiento, ¿vale? Que de lado se vería este movimiento de aquí, ¿vale? De lado se vería como, o sea, como esto, como una línea, ¿vale? Porque estamos viendo por aquí, ¿vale? La curva, pero de lado se ve como una línea. Y de paso, cuando nosotros veamos que nos está pegando un disparo, que hay un disparo y tal, pues le damos al espacio o al control. De tal manera de que si nosotros estamos aquí y me disparan, ¿vale? Yo le doy a la barra espaciadora mientras pulso la A, ¿vale? Y entonces me muevo para arriba. Y entonces el disparo me pasa por debajo, ¿vale? Y si veo que el tipo corrige y empieza a disparar por aquí, pues sigo haciendo el desplazamiento lateral, ¿vale? Y le doy al control otra vez. Le doy al control en este caso y bajo para abajo. Y entonces el disparo se me queda por encima y no me pega. Entonces vas haciendo lo que se llama
teniendo el enemigo aquí, ¿vale? En este punto, orbitas alrededor del enemigo, haciendo pequeñas variaciones. Normalmente esta no es la órbita que suele salir, no es un círculo perfecto. Porque si tú ves que te quedas sin inercia a la hora de girar, lo que tienes que hacer es encarar otra vez la nave recta, ¿vale? De tal manera que lo que acabas consiguiendo la mayoría de las veces es algo así, ¿vale? Como una elipse. Porque así te aseguras tener la velocidad de la pasada. Aquí empiezas a apuntar, apuntas, 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 vuelves a encarar la nave, sigues, sigues, vas girando, vuelves a apuntar la nave, apuntas, ¿vale? Aquí apuntas, 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 aquí vuelves a encarar y aquí otra vez así, ¿sabes? Para tratar de conservar lo que es la velocidad de la nave. ¿Entendéis ahora? Si ves que va muy rápido, lo que tienes que hacer es estar listo. O sea, tú, si ves que el tipo, tú eres este, ¿no? Tú eres este de aquí. Este de aquí y eres un ser inocente porque acabas de empezar el juego. Y entonces, el enemigo te empieza a girar alrededor, a girar alrededor, alrededor, y tú intentas seguirlo, haciendo giros imposibles y tal. Y así girando, ¿no? Entonces, eso no. ¿Vale? Lo que tienes que hacer es ser... convertirte otra vez en el cabrón hijo puta, ¿no? Que es el diablillo. Te conviertes en el diablillo otra vez, ¿verdad? Y dices, ay, sí, me vienes a orbitar. Bueno, pues yo lo que hago es, me alejo a toda hostia, ¿sabes? Y luego, bajando la velocidad, se lo doy un poco a la S, ¿sabes? Y giro en seco. Y de repente el enemigo, en vez de estar aquí alrededor como una mosca, se queda aquí delante. Y entonces eres tú el que empiezas a hacer el giro, 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 giro. Porque te conviertes en el cabrón. Y ese es el rollo, ¿sí? Cuando veas que te saca una mosca ahí alrededor y tal, que es muy rápido y tal, te alejas, tío, y vuelves a empezar tu movida. Y con la rueda del ratón puedes controlar la velocidad máxima a la que te mueves. ¿Sabes? Le pones al tope o puedes poner un botón para quitar el limitador de velocidad también. Para quitarlo y ponerlo, ¿sabes? Para que te muevas a tope o despacio. Y esa es básicamente la forma de combatir al principio. Con esto, si lo acabas dominando, y bueno, yo no tengo ningún problema en enseñar esto tampoco el juego, ¿no? Pero que esta es la técnica la técnica del señor Miyagi, de dar cera a pulir cera. Buenas, Artur. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, no entiende algo, que lo diga, que yo no tengo ningún problema en volver a repetirlo las veces que haga falta. O sea, yeah, efectivamente, homeboy. Claro, se trata de que tú mantengas el movimiento lateral, ¿sabes? O sea, si tú haces movimiento lateral, eres capaz de al final terminar haciendo esto. Subiendo y bajando. Solo subiendo y bajando eres capaz de hacer esto. Entonces, moviéndote así como de lado, ¿sabes? De lado, con la tecla A o D, te mueves de lado. Entonces, haciendo esto más la tecla Control, que es para subir, y el espacio, que es para bajar, acabas haciendo esto. Entonces el NPC se vuelve loco, tío, no te acierta una. No, el desacoplado no lo utilicéis nunca. Volar siempre en acoplado. El acoplado y desacoplado es que el avión te simule vuelo atmosférico. Es decir, que amortiguadores de inercia que hablaban por ahí el otro día. Que no te. En vez de la nave que se queda arrastrando en el espacio, como sería el movimiento natural del espacio,
tratas de simular que la nave está en un fluido más denso, utilizando propulsores de maniobra para corregir la tendencia de la nave hacia un sitio. Es decir, que el acoplado tiene que estar siempre puesto. Porque es lo que te da control sobre la nave realmente. O sea, el desacoplado, al final, para tú saber volar en desacoplado tienes que tener muchas horas de vuelo en acoplado. En la V. Es en la V, homeboy. En el Gilded tenéis todos los controles traducidos de vuelo. Los tengo ahí puestos. En un documentos SC en el Gilded y están ahí todos traducidos al español, con algunas anotaciones. Ya, como la gente ves, como Sarok que busca Discord, pues lo que tenemos ahí es Gilded. Ya pusimos lo de Gilded por defecto. Para allá directamente. O eso o alfilo.org, que es lo mismo, ¿no? Que va al mismo sitio. Además, durante el live también haremos eventillos. Eh, pues son más de 4.800 horas de vuelo en stream. Bueno, de vuelo no, pero de juego al Star Citizen. De vuelo son muchas. También. Pero os voy a enseñar una cosa que, bueno, esto es público realmente. Esto lo puede ver cualquiera. Os voy a enseñar una cosa para que veáis. Los canales más vistos de Star Citizen en octubre de 2021. Esto gracias a vosotros, evidentemente. El 12 del mundo, chavales, en Star Citizen. Pepino. Pepino, chavales. De camino al partner, que vamos, joder. De camino al partner. O sea, toda la gente que está aquí son partners. Todos los que están aquí son partners. El único matado soy yo. Básicamente. El único matado soy yo, chavales. Eh, vamos a mirar ahí. A ver, el canal de Star Citizen, porque han cambiado ya el título. 9 AM Pacific. Vamos a comprobar como siempre, pero bueno, que son las 6 de la tarde. O sea, lo tenemos en nada. Es todo sobre el Alpha 3.15 con Top Papi y Richard Tyler, que va a empezar en breves y ya sabéis, pues siempre doblamos todas las noticias aquí al toque. A ver. Vamos a mirar aquí porque tengo que mirar. Porque creo que tengo un problemilla con la cuenta. Igual tengo que hacer una copia. Entonces vamos a entrar un momento. Porque igual tengo que hacer algunas cosillas.
Ay. Son muchas horas, Saro, que streameo. Es que realmente quiero esto, o sea, lo persigo y voy a por ello, o sea. Quiero dedicarme a esto muy en serio, ¿no? Es mi sueño, básicamente. Es mi sueño. Vamos a mirar a ver qué pasa si conseguimos el tema de la cuenta. O sea, llevo queriendo hacer esto desde que tenía modem de 56K. Hasta que se han dado las condiciones para que yo pueda. Ya en su momento había subido algún vídeo del WoW y todo eso hace 1000 años, o sea, cuando era la Burning, o sea, imaginaros. Yo. Y un canal palero ahí y tal. Bueno, claro, que eso. Cada uno, tío. ¿Sabes? Hay que salir de cada uno, joder. Suscribirse a los canales, el tal, al final. Si te mola lo que hago, tío, y lo quieres apoyar, go. Y si quieres ver simplemente, pues vives simplemente, tío. Vale, esto está fatal, no. Lo siguiente. Hostia. A ver, esto cada vez está peor. Que aquí. Aquí ya os digo yo que hay asunto chungo. Tú verás. $16.000. He pagado una multa. A ver, pareja, yo contaba con que estuviese ya para esta semana, pero bueno, han sacado otro parche y tal, deben tener algún tipo de tema. Y yo qué sé, tío. O sea, yo la verdad que... La verdad que la cuenta la tengo hecha una mierda, por lo visto. Esto está mal. Yo creo que me voy a meter en la cárcel, ¿sabes? Me voy a meter en la cárcel y hacemos lo que se pueda mientras tanto. Me voy a seguir en pelotas, o sea, ni me molesto. Es ahora, Railker. Nada, 20 minutos. Porque hay un fallo bueno, no es que sea un fallo realmente. Que si no voy a la cárcel, no me restaura. O sea, tendría que hacer un montón de misiones para... En el Movilast, tío. Vamos a aclarar. En el Movilast tienes contratos que son general, que son certificados por la UE y demás, petatín patatán, ¿vale? Toda esa historia. Y luego tienes personal, ¿vale? Que tienes pues contratos que no se puede certificar la procedencia. Hay algunos que son legales, algunos que son ilegales, depende. Entonces, ¿qué pasa? Que para que te aparezcan bien todas estas cosas, a ver si lo han arreglado, a ver, no sé. Pero bueno, que tienes que hacer... si empiezas a hacer misiones de criminalidad, esto se te va quitando poco a poco. Y tienes que ir a la cárcel como para volver a ser un ciudadano ejemplar, ¿no? Si no, tienes que empezar a hacer misiones Ethen Alert o que alguien te comparta misiones de Bounty para ir recuperando o reganando esa recuperación, esa reputación perdida, ¿no? Esa reputación que no se ve, pero que existe, ¿no? De que no te salen todas las misiones que quieres del término legal, ¿no? Digamos. Explica
Explícate algo de las misiones, en plan, ¿cuáles recomiendas? Recomiendo misiones de Bounty Hunter. En la 3.14. Aquí ya es otro tema. ¿Vale? La 3.15 ya es otro tema. Claro, te puedes quitar el Crime Stat, pero esa repu de que eres un guarro sigue estando ahí. Es la idea, ¿no? Realmente. O sea, la idea es que te tiene que costar mucho el reinsertarte en la sociedad sin pasar por caja. Te tiene que costar, ¿no? Digamos. Entendemos pasar por caja como pagar tus crímenes en la cárcel. Entonces ayer... bueno. Ayer me metieron en la cárcel, pues estuvimos de noche y tal, y pues un graciosillo se estrelló contra nosotros, lo típico. Mientras estábamos ahí haciendo movidas y tal. Una pena. Porque queríamos combatir, pero estábamos ahí bajo otra nave y bueno, pues se estrelló. Porque hay gente que es así. Y es lo que hay. Entonces... cuando fui a la cárcel, pues se bugueó la cuenta y aparecí sin cabeza y luego aparecí en Gringer, luego volví a aparecer tal. Entonces decidí, bueno, pues lo voy a dejar hasta mañana ya. Y me fui a sobar, ¿no? Y nada, pues dije, bueno, pues ya mientras sea el live y todo eso y tal, o si no antes, pues le ponemos solución. Y eso es lo que voy a hacer ahora, ponerle solución. Entonces, mientras hacemos el live, que va a durar 1 hora, da tiempo a que esté en la cárcel ahí, vamos. De sobra. Si no de hacer algo, ¿no? De mirar, o sea, comprobar si se jode, no se jode, o si no resetear cuenta, pero bueno, que va comiendo tiempo y tal, y luego pues se va a hacer un par de cosas nada más. Pero quiero comprobar a ver qué pasa con el personaje, si nazco bien, si nazco mal. Pues si no, vamos a hacer un copy account y a correr. Sí, homeboy. Aquí se puede comerciar. Aquí se puede comerciar ya. Puedes llevar cajitas y todo eso, carga, ¿no? En este parche. En el anterior, no. En este sí. A ver, que me lance un petardo y vamos a comprobar eso. ¡Oh, Dios mío! Mira, mira, mira. Uy. Que vuelve, que vuelve, que vuelve. Uy. A ver, se va, se va. Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. ¡Olé! Estoy moviendo sobre los pedales, Tienen que mirarlo, a ver. Está un poco flojo. Solo dando para adelante y para atrás los esquivos, A ver si nos tiran algo. ¡Olé! A ver, me voy a quedar quieto. Ahí está. Ay. Vamos a ver si lanzo con el... Con el undershoot o nazco... Nah, esto está mal. Esto está mal. Pues nada, le damos a Kit Game y vamos a copiar la... Vamos a copiar la cuenta, vaya. A borrarle, a copiarle, y ya que se quede luego para tal. Y voy a mirar además de meterla aquí... Bueno, tenemos que hacer cosillas, repos y tal, pero bueno. Me voy a pillar algo por aquí. Vamos a ver qué me pillo. Voy a pillar algo para que me aparezca ya con esto cuando copie la cuenta.
No sé si hay alguna cosa, si hay algún paquete de juego o algo así. Hostia. Y ya no está la entrepierna, chavales. Han quitado el entrepreneur, ¿eh? Ah, no, aquí está. Aquí está la entrepierna, sigue estando. The Verse Pack. ¿Qué viene? ¿Con qué viene el de Verse? El Verse Pack viene con Aurora, 300 y Avenger Stalker, Reliant Core, la Kula Fla. No, nada de esto. Vamos a ver. No, shit. Stand Ship. Me quiero pillar una Gladius. Para tenerla ahora de momento. Voy a pillar una Gladius. Pero no. Nah, así. Pillar una Gladius. ¿Qué más voy a pillar? Me voy a pillar... cosas que hay ahora... Que no sé, tampoco dejaría mucho. Tío, cómo se nota que no está la tienda... En la IAE cambia esto un huevo. Acostumbrado a verlo en la IAE... Fíjatela, El de verse pack sirve para verse con la gente. Madre mía. Madre mía. Amarilla para Railker, por favor. A ver. ¿Qué más? A ver, todo esto que estoy haciendo ya es dinero que tengo metido en la cuenta. Aquí no estoy gastando nada, ¿eh? Que lo sepáis. O sea, si tenéis alguna duda de estas movidas, ahí tenéis con lo que estoy haciendo. Tengo 700 pavos ahí en cuenta para gastar como quiera. No estoy poniendo nada. O sea, es lo que tengo ya acumulado. De hace tiempo ya. A ver. La Talon en sí tampoco... No sé. Yo creo que la Gladius solo. La Gladius solo y el resto me lo pillo. Si no, no me interesa nada más de aquí. Me falta todavía hacerlo de minería, pero es que en minería no hay ningún cambio, ¿no? Que podríamos hacer un día de minería, ¿verdad? Podríamos hacer un día de minería, ¿no? Estamos ahí con eso. Pero bueno, lo interesante de hacer la minería igual es pillarse una mole. Probar con ella. La queríais ver el otro día y tal. Y a ver si le han hecho algún cambio, que esto es lo que le pongan a ver. Vale, con esto me va. Formación privada, chavales, ya sabéis. Vale, pues ahí tenemos la Gladius y la mole. Nos vamos allá. Setting. Public Test Universe. Erase Account. Compruebo el correo.
Copy account. Vale, cuenta copiada. Y vamos a cerrar aquí esto del todo. Vamos a mirar el Star Citizen. Todavía no me he empezado. Vamos a darle otra vez al juego. Ya debería de estar. Launch game. Por lo menos hacer el personaje ya. ¿Cuál es mi top 3 de naves? Todas y luego todas y luego todas. Ese es mi top 3. Me gustan todas las naves, tío. Es que falta mucho, o sea... Falta mucho. Bueno, todavía no me deja seleccionar, pero ya está arrancada la petición. A base de... A ver, top 3 de naves. Es que... En plan, no sé, tío. Es complicado. Es que, mira, en el top 3 metería la Gladius seguro. La Gladius seguro que está. La Gladius estaría en el top 3. ¿Qué método recomendáis para hacer dinero? Dice Homeboy. Yo te recomiendo que recuerdes que estamos en un juego en desarrollo y que es un alfa y que no te centres en hacer dinero. Te centres en ir descubriendo y divertirte. Al final el dinero va llegando. De nada te sirve que una cosa te dé dinero si estás ahí todo puteado, tío. Te va a venir un 30k y te vas a cagar en todo. Simplemente diviértete, vete probando cosas. Poquito a poco te llega el dinero, tío. La mano Defender, Sarrock, o una que es así roja que se abre. Que es la cartual. Buena eco. La ONU Defender a mí me gustó desde el primer día. De Monkey. Efectivamente. Toca Live. 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 Ah, Citizen Live.
A mí la hermana mayor me tiene enamorado también. La Merchaman. La Merchaman vano. Madre mía, chaval. Vaya tronchaco. Hostia. No, pero tú tienes que buscarlo bien. Ahí tienes el enlace para que disfrutes de lo que enseñaron en la CitizenCon, vaya. Y si tienes dudas, está comparando la antigua con la nueva. Así es como la van a hacer ahora, así es como lo iban a hacer antes. Estaba planteado. Y ves una Vanu Defender dentro. Es el papá de los helados, básicamente. Esto todo es concepto todavía, pero mira los interiores que lo. Esto es un video ya sobre esto. Esto mola muchísimo. Y la cabina, la verdad que me llama mucho la atención. La que es esta de aquí. Es una locura. Buenas. Ponerla aquí. Origen. Hello, everybody. Hello, this everybody. is the audio test. We're back. How's This your is the audio Rich? test. Hello. I can't do the Todd Pappy hello. 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 My audio is hopefully A-okay. A-okay. Richard hablando. Let's see. I feel like is mine lower than yours? Talk again. Hello. This is my normal mine is voice. lower than yours. Let me see if I can. I mean, I've got this thing at max, but I think I'm normally a bit more energetic than this, so I think it's like not compensating. Hello, 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 hello. Sí. Dice Discordando que normalmente. We'll go a little bit. We'll go a little bit. Dice Discordando, normalmente soy más energético que esto y tal. Y luego se pone a hacer esas movidas. Maybe we'll try like that. That's about as good as we can do there. All right. You want to start the show, Rich? Let's do this. Start the show? Okay, hold on. Let me click the title. Title. Star Citizen Live. All about Alpha 315. Hey, everybody. Welcome to Star Citizen Live. All about Alpha 315. I'm your host. Without the toast. No, I didn't feel good the second I did it. Jared Huckabee. Joining us on the show this week is Squadron 42 person, Rich Tyrer. Didn't we do a whole show where we were like, yeah, I'm leaving and I'm not coming back? And then we're like, no, but you still have Alpha 315 with your features. So we're getting you one last time. How you doing, Rich? I'm doing very well. Well, I think that's the first time I've been introduced as S42 person. Like it. Well, I couldn't remember what came after the S42. FPS director? Squadron 42? FPS. Squadron 42 FPS game director. See, I'm not used to Squadron 42 SPS Game Director. Director de juego de FPS de Escuadrón 42. Ese es el título que tiene ahora Richard Tyrer. O sea, tiene tantos títulos como un noble de la antigüedad ya. O sea, es en plan... The title here is a very small part of what you actually do.
here. I myself have had 5 titles in 7 years, and my job hasn't really changed. So, all right. So, Alpha 315 is currently on the PTU. It's available for Wave 1 testers, concierge, and subscribers. So we're here to talk about that today. If you folks might be wondering, Todd Pappy was originally scheduled to be here, but Todd's been flying around. He just had a big summit in Montreal, so we decided we could give him a little break. Plus, it's Rich's last. Vale, parece que Top Papi no va a estar, que tiene un compromiso en Montreal. As usual, you can submit your questions live in the chat. You can do so by prefacing your question with the word question in capital letters surrounded by brackets. And of course, we put up a thread earlier in the week and started collecting questions on Spectrum and let people vote up which ones they wanted to see added most. I'm gonna. This happens every single. All about. So I'm going to point it out. When you say, hey, now that this is in Alpha 315, how's this going to be in Alpha 316 and 317 and 318? Like, that's not a question about 315. That's a question about the future and stuff like that. So we are going to try to keep the questions to Alpha 315. There will be a couple future questions in there, though. Yeah, we can't help it. We can't help it. But right off the bat, Rich, let's start with the big elephant in the room. This was the most voted up question on the entire thread. I can already look in the chat and I can already see this question coming in here. What solutions have you come up with to mitigate the roving overdose death squads? Why are you muted? Vale, está comentando, bueno, aparte que está muteado, que no le va. Está diciendo de que qué solución han optado para poder mitigar el tema de la gente de la gente abusando de las pistolas médicas y drogando a la gente, ¿no? So, if you've played the latest PTU patch, you will notice that we have disabled the use of the multi-tool tractor beam and the medical gun and the dedicated medical gun and the other med pens to be able to target other players. So that will mitigate or will remove. Vale, como ya sabéis, si habéis jugado el último parche PTU, hemos quitado la opción de que se pueda utilizar multitool o otro tipo de armas, accesorios en otros jugadores, solo se puede utilizar en uno mismo en el último parche. How we wanted to handle it for 315 and going forward. Obviously, the ultimate goal is to have green zones be, that you can get anything out. We're not arbitrarily stopping you from doing those things, and then there are mechanisms in place, whether that is AI. Claro, hablando con Chris Robes, finalmente el objetivo final de esto es remover todas las zonas de armisticio y que haya otro tipo de consecuencias. We felt that the most prudent solution right now was to kind of keep the status quo, which was as it is in 314, as it has been for a long time, which is to prevent essentially interaction in the green zones. The main reason behind this, because of the most prudent, is that if you do suffer an injury in a green zone and you do regenerate at a hospital, you don't lose your gear, you don't lose your equipment, because essentially we simulate that the AI security saw you or En el caso de que tú mueras en una estación, no vas a perder tu equipo, de que de alguna manera pues trucan o simulan el hecho de que recuperas de que la seguridad te ve y te recupera tus cosas. Entonces tendrías tus cosas recuperadas. To do that, we did discuss for 315 the potential ability to just go, hey, well maybe you can get your weapons out and you can only fire them at criminals. But we thought that might be just throwing more petrol onto the bonfire, and we thought. I think if we were earlier in the cycle and we'd done some of these changes, because we had to focus on quite a lot with inventory and healing, they're two huge intrusive features. Mm-hmm. Potentially we could have gone down that road. But for now, for 315 and the latest PTU patch, it's been disabled. But we will be looking into the future. Claro, con el futuro están viendo otras soluciones para poder efectivamente poder usar esas armas o esas herramientas en lo que es en las zonas verdes, porque las quieren remover y que evidentemente pues haya seguridad y otro tipo de cosas y tal. Pero de momento, pues como solución prudente, van a simplemente deshabilitar para no interrumpir el flujo de jugabilidad del juego, ¿no? I have it in the end. Okay, so if to make sure that I understand, so
the intention for right now, for 315 for the immediate future, is the same as 314. Is to disable disable the medi guns and all the medi pens inside green zones, but also to make it so that if you die, just to be clear, that's to disable it on other people. On other You people. can still use it. Claro, está diciendo, solo para estar claro, o sea, es deshabilitarlos en otras personas. O sea, nosotros mismos podemos seguir usando, está aclarando, nosotros mismos podemos seguir usando el rollo, ¿no? you don't lose your material just in case you. We got Right. a question coming up later about the various falls and stuff like that can occur. So if you do die inside a green zone, you're not going to lose your stuff. Having technical, my microphone is being stuck about. Yeah. Yeah, I'm gonna have to hold my mic. Dice, va a tener que sujetar su micro para... Hello. Now you look like Bob Barker on The Price is Right. Yeah, this is actually better, right? Yeah, tell everybody to spay and neuter their pets. Yeah. Okay. Go ahead. All right. No, next one. I took a week off and we're doing great. So the next question was were we supposed to be preemptively administrating any overdose drugs to ourselves in green zones to combat the current assault we're experiencing? I'm going to guess the answer to that was no. No, although I did like that became the meta to kind of stave off, but no, that's not the intention. Okay. Hey, there's some Price is Right fans in the chat. See, some people know what I'm doing. Let's switch over to inventory for a little bit. Is the inventory system going to allow members in the same party to share items that are stored within a ship, or will that come with a later updated party org system, stuff like that? Well, essentially, going forward, we still have the placeholder solution of local inventory. So we didn't want to put loads of engineering time into a placeholder solution, which is the local inventory, which is the temporary bag of holding. So the answer is, going forward, absolutely yes. We want org members and other players to be able to... Están hablando del tema del inventario, que efectivamente la hora del inventario local, el inventario de las naves, pues comenta un poco de que la gente, ¿no? De que, bueno, si va a seguir así, de que cada uno tiene su propio inventario o se va a poder compartir el inventario, dice que en el futuro sí. En futuras iteraciones de la tecnología sí, pero de momento no querían estar consumiendo tiempo innecesario ahora mismo, simplemente querían poner esto y ya sacarlo a la palestra y de momento pues no, de momento cada uno pues tenemos nuestro inventario independiente a la hora de subirnos a una nave. Until we have true physical inventory, which will be lockers, compartments, weapon racks, cargo hold. Claro, esto dice que será la solución temporal hasta que hagamos realmente iteración física con lo que son todos los... pues que tengamos casilleros, que tengamos zonas de carga, o sea, que podamos realmente agarrar los objetos físicamente, entonces en ese momento sí, pero por ahora van a estar con esta solución temporal, ¿no? Luckily, we have a very helpful community and stuff, especially with the guide program that's out there now. Currently, we can't transport ship components via the new physical inventory system. So outfitting each ship with higher grade shields and quantum drives tends to be a very painful process. Why is this? The short answer, and I'll give a long answer to give at least some expositions. The short answer is because inventory is larger than just one pillar or one team, and to have all of that aspect to the ship side, which is kind of all like physicalized cargo and things like that, we weren't able to deliver it all at once. So that's the short answer. The long answer is that there is going to be an intention that we move away, like we did with the PMA, to the inner thought inventory system, that we'll be moving away from. Está comentando de por qué los componentes de las naves no se pueden trasladar como el resto de los objetos. Dice, la respuesta corta sería porque el inventario involucra a muchos equipos al mismo tiempo. La respuesta larga sería que realmente quieren también dar ese paso de transformar lo que sería, pues como hemos visto que el inventario global del personaje ha cambiado, la verdad que para el personaje que hemos visto que se ha cambiado, quieren hacer lo mismo para la nave. Y que dice que realmente son dos sistemas separados
y que cuando consigan eso, pues a partir de ahí es cuando podremos disfrutar de ese tipo de funcionamiento de juego, ¿no? game that not everything always aligns up due to just amount of work. Right. And this is one of those cases where, okay, in the short term, it might be a more painful process, but it's moving us closer to the final goal of where we want to be. And that's the case with a lot of the systems that we add live. You know, sometimes people go, well, why have they done XYZ? That's worse than what we had. And then they realize, oh, that's because that's the groundwork for this next piece of functionality that allows us to move forward. So in the case of ships and personal inventory, we had to remove global inventory, which is where everything was stored. So in global inventory, all of your items were stored, all of your weapons, all of your ships, your ship weapons, and we had to move everything into local inventory. And because we had to do that step, that has created that friction. But the intention is, you know, you will be able to do that in the futurely, or eventually, or in the future. But for now, yes, you know, that's something we unfortunately have to accept. We got some questions in the chat about the Hangar app, like whether it will let us stock ships before spawning it and stuff. We'll be covering the Hangar app as we get closer to its release. As with all things, there will be a list of things that we want it to do, and then there will be what it can actually do in the T0, stuff like that. So I don't want to put too many ideas in folks' heads, but And that will also be not on my pillar, so I will not. yeah. Claro, dice, está comentando que luego habrá un tema sobre, o sea, una serie de, bueno, de noticieros, nos irán comentando sobre lo que van a hacer en el tema relacionado con los hangares, que al final es lo que relaciona los componentes de naves y demás. Y está diciendo también Richard Aire que eso no es su pilar, que eso pertenece a otro grupo de trabajo dentro de Star Citizen. Y que primero tienen que, antes de empezar a hablar de ese tema, primero tienen que listar todas las cosas que quieren hacer del hangar y luego mirar qué cosas quieren poner en el tercero, es la versión inicial de ese hangar, con ese hangar que, bueno, hemos visto los hangares persistentes y todo eso, va por ahí el rollo, ¿sí? Y a partir de ahí, pues que nos puedan mostrar cómo va a ser el tema de equipar las naves, manejar los equipos de las naves, etcétera, los componentes. Got Knickknacks. In regards to Knickknacks, what happens to items that get stolen by another player? Does it still show up on the original player's app, or does it get moved to the new players list? So it gets moved to the new players list. So there will be obviously probably edge cases, and there's a difference between in terms of ownership. But the premise is that, you know, if I drop a gun and you pick up that gun. Claro, está hablando de Knickknacks. ¿Qué pasa si un jugador nos roba? Aparecerá su Knickknack. Knickknack sabéis que es la app donde nos engloba todas las ubicaciones de nuestros objetos que tenemos repartidos por el mundo, en donde los tengamos, en todas las ubicaciones. Y nos comenta que pues se desvinculará hay casos límites, dice, pero si alguien nos pilla un arma, pues pertenecerá, se trasladará al Knickknacks del propietario actual en ese momento de ese arma, ¿no? Al ladrón, en este caso. Subscriber has. As far as death and looting goes, we can now loot players. What happens with looting subscriber items or even just pledged gear? People have pledged for this trophy or the old CitizenCon duster or whatnot. What happens when those subscriber items are looted off you? Do the players lose those forever, and do the new players have them forever? So specifically for 315, if you die or if you go into a downstate and somebody loots those items or your ship blows up and you can't get back to those items, you will not have access to those items anymore, whether the new player has stolen them or whether they've been vaporized. So you will lose them in 315. They are not removed from your account. So when 316 comes around and we re-entitle all the items, you will be re-entitled all those items. So that's the short term, what will happen in 315. Con el tema de los objetos de suscripción, lo que están hablando es de que si efectivamente, si tú pierdes los objetos de suscriptor, o pues pierdes la nave, te explota la nave, lo que sea, pues lo vas a perder y vas a estar sin ellos durante todo lo que dure la 3.15 hasta que vuelva a aparecer la 3.16 y vuelvan a ser recuperados. Entonces, el tema de... Eso sería lo que es a corto plazo, ¿no? A largo plazo, está comentando de que efectivamente pues tendrás un mecanismo que te habilite el poder recuperar esos objetos de alguna manera.
insurance fraud. So it's like I Right. die and then I claim my insurance back and then I just go and loot my body and I'm duplicating items. So we might have a system where it's like that item is associated by me. I've registered that item if I've got a special weapon or whatever. And then if that person gets picked up by UE security or it comes into the hands of the law, then it's given. Claro, están hablando de uno de los sistemas, sería pues mediante el sistema de los seguros, de que empiecen a trabajar en eso y para evitar el fraude del seguro, pues que tenga un sistema de, por ejemplo, de si la persona que tiene tus objetos de suscriptor, pues que estén registrados o vinculados a tu cuenta y si son cazados por la UE o apresados, pues que vuelvan a tu propiedad una vez sean devueltos. Pero lo que queda claro es que no son. O sea, no los pierdes en tu cuenta, ¿no? Tu cuenta los sigue teniendo, pero no los vas a poder disfrutar en ese momento de juego, ¿no? You're not at risk of losing your items at Alpha. Those things are still on your account. They're still on your pledge. You log into the website and you see the items attributed to your account. They're still yours. You still have them. It's a question of access to them. Currently in the 315 branch, if they're taken off, you will lose access to them for the 315 branch until we have this other system in place, or until we hit 316 and all of them are reattributed to the account. So the loss is temporary at the moment, but long term, vision out for Star Citizen and whatnot, those things that you've pledged for are safe at the moment. Yep. So. Claro, está diciendo que ahora mismo sí, o sea, no podéis recuperarlo, o sea, perderías el acceso, da igual que resetes la cuenta, Tiarufo, te quedas sin ellos igual. O sea, porque tú, cuando reseteas la cuenta, al resetear la cuenta reinicias el personaje, pero los objetos que tú tenías o el inventario que tú tenías lo sigues conservando, porque eso es parte de la persistencia. ¿Sí? Entonces, no te sirve resetear la cuenta. Right. Complex, so there's been lots of bugs that we've been going through and the engineering teams have been trying to get as many bugs as they can fixed. It is still on. I actually got an update today from one of the engineers, and it is something that we want to do to try and help. It's basically the gravestone in other games, right, that you can go back and find it. Obviously your body is still there, so if you do remember where you did die, then you should be able to go back and retrieve it. But we're trying to add a marker. Whether it makes it to 315 or not will be dependent on how many bugs we get. I imagine. Está comentando de que van a intentar también poner una marca para ir a recuperar tu cadáver a lo largo de la 3.15. Pero depende de los bugs que eso genere o no. Y de ver si son capaces de hacerlo, pero la intención es poner un marcador para poder volver a tu cadáver y recuperar cosas. Scanner kind of thing that are able to pick it up. But yes, it's something that we do want to add to the game. Cool. Why does falling downstairs or getting knocked over by the wind kill us so often instead of leading to a down state? It's the same with trolleys. So, interestingly, the reason why you die is because you take massive amounts of physics damage. It's the same with ramps, it's the same with trolleys, and Está comentando de que, bueno, de qué pasa con el tema de las rampas y de hacerse daño y tal, y dice, pues es porque es el mismo caso con los carritos, porque tienes porque recibes una gran cantidad de daño físico y entonces pues te mueres al momento, ¿no? Estás muerto. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, si te dispara una Idris o un Railgun, pues te mueres, ¿no? También. O sea, no hay posibilidad de quedarte en downstate, en incapacitado. the cases here where you're dying because you're falling down the stairs or a trolley's hit you or something to do with a tractor beam, it's generally because something's gone wrong and you've taken a significant amount of physics damage because you've intersected something. Do you remember you see old games like Hitman or whatever, where the ragdoll would get like stuck and then just explode into the air? It's because there's been a physics collision, taking 1 point of damage 1,000 times in a second. Exactly, and that's basically what's happening. Claro, lo que está pasando es que efectivamente pues estaba haciendo así, disparando con el dedo, ¿no? De que hay como una repetida colisión de físicas en ese momento, hay un error de las físicas, un fallo de las físicas y bueno, pues
que nuestro personaje acaba muerto por eso, ¿no? Porque hay un choque de físicas y el personaje acaba muerto por esa cantidad de daño recibido. Actually happening is the physics is causing you to impact the ground so many times, Yes. or whatever surface you've hit. I mean, Well, it's just it's whether the player gets desynchronized or something, or these are complex problems to solve. Generally it's lots of different ones, but we'll eventually get them all. Que dice que normalmente es cuando el personaje pues tiene una desincronización y trataremos de resolverlo, ¿no? Nos trataremos de resolverlo, pero bueno, que es algo complejo de resolver. those outliers will be, well, hopefully be addressed along the way. I remember a story right around the time when I started here. People were flying a Hornet around in free fly in Arena Commander. Nobody else there, nothing to collide with. And after some minute amount of time, the Hornet would explode. And they're like, why did I just explode? But it was never consistent. Sometimes you'd survive 9 minutes, sometimes it'd only be 4 minutes. And it's like, well, why are people exploding? And they found out that it was because there was the flashlight that was equipped to the player character at that time was colliding with the Hornet. And depending on your maneuvers, and like it would keep hitting the Hornet and going 1 damage, 1 damage, 1 damage, 1 damage, 1 damage, 1 damage. So the flashlight. Bueno, dice, está contando una anécdota que descubrieron que la gente cuando estaba volando en Hornet simplemente explotaba y descubrieron que era la flashlight, que era la luz táctica de las armas, que cuando la llevabas equipada pues estaba haciendo colisión contra todo el rato y estaba haciendo uno de daño, de seguido y al final acaba explotando la nave, ¿no? We're still on Death and Looting. Let's stay there. How are CIG planning on managing random deaths now that there are consequences, such as falling through the map randomly, getting stuck inside a chair, lift, etc.? All the times we have no choice but to reset or backspace out. Loss of items due to just randomly exploding mid-quantum, stuff like that. Like the list of random deaths was very long. I suppose. Truncated here. Yes, I mean, I suppose this comes back to, a live game in development. We've obviously, I'll touch on this later, but we've obviously. Está diciendo cómo Cloud Imperium Games piensa afrontar el tema de las muertes random, ¿no? De muertes que no tienen nada que ver con el transcurso del juego, sino más bien con fallos que tenga el sistema o que te quedes ahí atrapado en sitios y tal. Y dice Richard, bueno, pues supongo que tendremos que lidiar con el hecho de que somos un desarrollo en vivo, ¿no? We need to fix them. But if we prevented releasing features to the live game because of existing bugs, we'd never be able to release anything. Claro, dice que si nosotros previniéramos el hecho de no lanzar características al juego porque hay bugs, no saldría Star Citizen, ¿no? La forma de trabajar que tienen ellos al final es esa y poco a poco pues se van puliendo las cosas. Because of trolleys, because people were like squashing trolleys and opening ramps onto trolleys. So it's just one of those cases where we need to get feedback on them, we need to highlight them, and then we need to make time to fix them and go through. But there's just so many of them. So, but we can't slow down the development and trying to get these integrated systems in there because we need to get feedback on those systems as well. So it's if we don't release the features, we wouldn't be able to test them, but it is what it is. Heavy Bob in the chat says maybe not release it till you fix the bugs. This is a good chance to remind folks that every tier of Star Citizen Alpha is a testing environment. It's that you've got the evil. Claro, aquí está recordando disparando que estamos en un juego que está en alfa y que es para un entorno en testeo. Y me llama la atención que todavía sigan preguntando gente de por qué no sacan las mecánicas ya totalmente arregladas. O sea, no tiene sentido que hagan esa pregunta, tío. Estoy leyendo los comentarios, gracias César Ross por la sub, pero tengo que estar atento. Ya sabéis que no puedo leer mucho el chat ahora. I just did that, right? I'm not gonna 0 bugs, that's it. With 3 months development of 500-man dev team, adding new stuff, we would generate loads more bugs. Because that's, generally, I remember hearing somebody, game development is, you're basically working on a broken game 95% of the development until the end, where you fix everything and then that's it. But then the game comes out, they stop adding more stuff, right? So for us, we've still got fundamental systems going in, like inventory and healing,
and they touch a lot of systems. So even if we fixed all the current bugs, we'd still generate new bugs. More from new bugs every systems, single batch. and that's why we're trying to get. Al final eso es lo que está comentando. O sea, realmente. Realmente, pues. Lo que está diciendo es que, claro, lo que está diciendo no va a dejar de haber bugs porque están totalmente generando nuevos campos de cultivo para bugs, pues que están metiendo constantemente nuevas capas de desarrollo al juego y por lo tanto, pues es una consecuencia directa, evidentemente. There are things that you can discuss with this many testers, and there's things that you can only diagnose with all of the available testers that we have in the Star Citizen community. A ver, nunca no. Estamos hablando de en este proceso de alfa, ¿no? Never forget it. The live environment is still Star Citizen Alpha. It's still a test environment. It's why we have the wonderful issue council. It's like that, so folks can still help us identify these things and repro these things and help us to determine. Claro, realmente aquí Discord está comentando tal. Lo mejor que podéis hacer realmente, si encontráis un bug que os toca las narices, es en vez de quejarse de que pasa tal cosa, ir al issue council y publicar ahí el bug y apoyar o de alguna manera pues aportar feedback si ya está registrado. Pues si te toca las narices y sabes qué es lo que pasa, pues en realidad cuanto más gente apoye ese tipo de error, pues antes se solucionará, ¿no? O más prioridad le darán. What is server crash recovery, and why does it matter for 315? So in a nutshell, if the server goes down, previously when you log back on, you would have to request your ship to come back, the ASOP terminals, and essentially you'd be given a brand new ship. It wouldn't be the ship that you were currently flying around with. So anything that you had on there, like cargo, would be gone. So with server crash recovery, what happens is essentially we run heartbeats to determine essentially the state of your ship. And essentially if the server then goes down, when you request your ship, when you log back on, it will actually be the ship that was recorded at the previous heartbeat. So you would actually get the ship back, and probably in 99% of cases, it would be the ship that you were just flying. So it would have all your cargo in it, and fundamentally as well, it would also have all of your ship inventory. So if you've put all of armor and things into the ship inventory, you will retain that. So, that's a really big one, that if the server does go down and you log back on, you should be able to request your ship to come, and it will be the ship that you essentially were flying previously. And when we talk about heartbeat, just to be super clear for people, it's obviously we can't be continuously writing every single player every single millisecond of playing to the database. That would just destroy the performance. Yeah. So there will be an interval, and and I'm not going to give you a number right now because it's a thing that's in flux and will be continuously changing. But there will be an interval where it goes right, and then you'll play for a while, right, and then it'll play for a while and right, and play for a while and right. It's like playing a single player game and keep going quick save. And you play a exactly. More, it's quick save. You go a bit more, quick save. You're not going quick save, quick save. Exactly. So there. Bueno, se está hablando un poquito del tema de los 30K, de la recuperación de los 30K, lo que están hablando, ¿no? De que se recupera la nave con todos los objetos y la carga. Estoy diciendo que esto va por pulsaciones, va por puntos de guardado, ¿no? Puntos de guardado que va a haber un intervalo en el que se vayan haciendo y que en la mayoría de los casos nos recuperará la nave con todos los objetos. Si es cierto que si por ejemplo nosotros vamos a pillar carga y justo coincide que pillamos la carga y todavía no se ha producido ese latido, ese punto de guardado, lo que va a suceder es que vamos a recuperar la nave con todos los objetos, pero la carga no estará, ¿no? O sea, si coincide después del latido, pues sí tendremos la carga. O si, por ejemplo, vamos a vender la carga y coincide el latido y hay un 30K mientras vamos a venderla, pues vamos a tener ahí el tema de la carga todavía, ¿no? Use it based off a server crash. Right. Obviously, you might be unlucky, but at least that's, for the majority of people, it should be a vast improvement. Yeah, and check out the CitizenCon. Claro, efectivamente, está diciendo Richard Adire que para la mayoría de la gente esto debería ser una mejora muy grande, ¿no? Y de hecho, bueno, pues de alguna manera nos habilita ya el hecho de decir, bueno, voy a llevar pues armaduras, armas en la nave, voy a llevar cositas, ¿no? Ya te puedes plantear eso, lo que hacíamos, tener la nave como casa. Just do some more general questions before we jump back into healing stuff. What kind of changes happen to planets
there have been some notable changes to the weather and the surface of multiple planets and moons, and it would be rad to get more info, this person says. So essentially, there's been some tech changes in the background, which caused some changes in the distribution in some of the biomes. So they've slightly changed. We are aware that some biomes are missing some of the elements, but the art team are working feverishly to try and. Está comentando de que cuáles son los cambios que han hecho los planetas y demás, y dice que bueno, que son, han hecho algunos cambios en la tecnología, en la forma que se hacen los planetas, y por lo tanto pues hay algunos cambios en biomas, y algunos de los biomas están tienen cosas faltantes, pero tenemos el equipo de arte trabajando en ello. Evolving and just keep changing the same number over and over again every time. So when the tech gets to another kind of threshold, okay, so there it goes. All right, now it's time to go back and make sure all those other things that kind of got lost along the way go back. So. Yeah, I mean, essentially the way it technically works is obviously. Están diciendo de que, lo voy a hacer yo a mi manera, están diciendo de que la tecnología planetaria va como una tostada, ¿no? Primero mantequilla, luego mermelada. Entonces, cuando tengan ya la fase de la mermelada, pues la reparten por toda la tostada, ¿no? Pero primero va la mantequilla. Entonces, por eso pues hay que ser pacientes, ¿no? Y esperar a que terminen de hacer la tech para que ya empiecen a aplicar todas las soluciones a lo que son todos los planetas, ¿no? Una vez avancen, o una vez pasen ese muro, ¿no? de digamos, bueno, pues hemos avanzado lo suficiente como para revisitar los lugares. And then that just creates that cascading effect for all the others. So it generally means the artists have to go back in and do a bit of jiggery pokery to get back to the status quo. Let's jump back in. Brilliant. So far, I've had Mike run out of battery, then Mike falling off the headset, then somebody rang me. I'm expecting somebody to burst through the door and fire alarm go off. At this point, I've assumed that since this is your last SEO for a while, that you're just trolling me the entire time. Yeah, exactly. Let's jump back into healing and injury. What are your current takeaways from the initial PTU testing of healing and injury so far? I mean, we talked a little bit about the things that you had to change for the green zone and whatnot, but overall, so far we've been on PTU for a week. What's been your takeaways so far? I think my biggest takeaway is that I think people have been generally happy with the features that have gone live. I think going back all from Evocati to now, if I treat them individually, if I look at inventory, I think when inventory went live, it was fairly rough. We had some really big issues with the timings and the performance. Está preguntando qué es con lo que se queda de la 3.15, y dice que lo que se lleva es del camino del camino y de la mejoría de lo que es el inventario, de que cree que la gente está contenta con las características que se han implementado en la 3.15. Times the size, you would get, it wasn't going small, it was going huge. So people were playing on high resolutions, which you'd expect people to have decent PCs who are playing Evocati. They would like, I can only see one icon, and then I'm scrolling for hours and hours because they've got lots of subscribe, and it's like, what is this? And so I think we had some significant bugs that really had a large detriment on the experience. We also had quite a lot of quality of life that was kind of missing, that we were still adding, and based on the feedback from Evocati that we did add. I think the version that went in yesterday, I think since Evocati, we've added sorting, we added filter categories, we should be adding instant filters so you don't have to apply them. I saw that yesterday. Claro, dice que el inventario pues ha evolucionado bastante, el ordenar, el tener botones de acceso directo, ¿no? Cuando damos a los filtros, que no tengamos que estar ahí todos en la lista y tal. El tema de los huecos, de poder ver el inventario. Bueno, las mejoras que vais a ver ahora, pues en un ratito cuando acabe esto nos pondremos a jugar y lo vais a ver en directo, ¿no? Quickly see like, okay, is that coming? Is that full? Is that half capacity in terms of magazines? So we've added a lot of improvements in quality of life between now and then. We've also been fixing a lot of the bugs that we've had. So the biggest priority ones where we've had like items being eaten and so on and so forth. We want it, they're like super critical, right? We don't want anybody losing anything. So I think inventory, is starting to get to where we want it to be, for our tier 0 at least. And I think that's good to see. We still want to do lots of improvements, and we'll be rolling straight onto them. So I'm happy in terms of the progress there. And I think that I've seen some feedback threads now where people are still giving us feedback, and it's great. And we're reading it all and digesting that.
Dice que van a seguir trabajando en el inventario, pero está bastante contentos con el resultado que están obteniendo para su primera iteración y que está pues, muy agradecido también por el feedback, ¿no? que le está dando la gente. Well, I think we've seen lots of people being really engaged with the healing and medical gameplay in terms of the different drugs, in terms of the masking of those drugs and injuries. Obviously, medical beacons going live as well, and we've seen quite a lot of usage in that, so that's good to see. Dice que también es bueno de ver cómo los jugadores utilizan las diferentes drogas, combinaciones y demás para curarse, que prueban la mecánica, que disfrutan de la mecánica. Gente también disfrutando de la mecánica de balizas, lo cual dice es algo bueno de ver. Percolate to just general play over a period of time, because it's kind of like when we released Active Status T0, they take a long time to really get a sense of how the player base is going to play with them at scale. But I mean, overall, I think the feedback has been fairly positive across the two features, and you know we're not finished. We've still got a long way to go, but yeah, it's been good. Staying on the healing thing, I don't get to play very much, but when I do get to play, and for other players that are like me, we spend a lot of time at Gleischer. Right now in Gleischer, a broken leg is pretty much a death sentence. What are we? What are we? I know prison healthcare isn't the best, but what are we doing about that? Yes, I think for 315, there's not much we will be doing in terms of. Está comentando la gente que vaya a Glacier y tal, tener una pierna rota es una sentencia de muerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que vais a hacer, ¿no? Con respecto a eso. Y dice, añadirán instalaciones médicas, pero para la 3.15 no es el momento. To the landing zone, because not all landing zones have a hospital. We've had to basically create a few stopgap solutions for us to solve those problems. But the goal is to add medical facilities in all locations you would expect medical facilities to be added. And, you know, the prison should be. Claro, dice que el objetivo es añadir instalaciones médicas a todos esos lugares que esperas que haga. Supongo que también se referirá a los outposts que son refugios médicos, que los hay. Que ahí pues debería haber una instalación médica en medio de un planeta, pues ahí tiene que haber algo, ¿no? Inventory here again. In 315, all armor, guns, etc. go into ship storage, and gun racks are handled separately, and armor cupboards aren't used at all. Why is that? That's the next step of personal inventory. So if this is personal inventory T0, personal inventory T1 is the removal of local inventory so that it becomes physicalized inventory, and that's where lockers and gun rack. Está comentando de que ahora mismo lo que tenemos es esa sensación de inventario local, porque están preguntando cuándo se van a usar los racks, porque los racks están vacíos, los racks de armas, ¿no? De los armarios y tal, que no se usan. Y dice, esta es la versión tier 0, la versión tier 1 es cuando esté todo fiscalizado y cuando ya se empiezan a usar casilleros, se pueden usar... O sea, que todo se empieza a guardar en lo que son los supuestos compartimentos de la nave de manera física. That's the next iteration of personal inventory. Siguiente iteración, ¿no? De momento así, esto lo evolucionará. Currently, if you wish to loot armor or weapons, you essentially need to drop what you already have equipped, walk to your ship, strip, and walk back naked to loot more or get your old gear. Will there be tweaks made to fit armor weaponry into backpacks? So the goal of the inventory right now is to make sure that it's a believable system in terms of the actual volume and items that you can fit within that space. So for example, if you've got a 120-liter backpack, the description I always give is that and I think I've said this on one of our shows before, is like, I can't fit the snooker cue in there in terms of because it's so long, but if I put it through a wood chipper, I would be able to fit the volume in there. So we take into account the item dimensions and the volume. The intention right now is that, you know, you can either body drag those enemies back to your ship, or you can tractor beam. I'm not sure many people have been using the tractor beam, but you can actually tractor beam dead bodies. You can tractor beam a dead body back to your ship and then loot it that way. We do want to offer other abilities down the line, other features that are around that, whether that's hover trolley or whatever that you can take out and then load up and then take in. It's the old Ultima Online pack. Está hablando de que qué pasa cuando tú mueres, que bueno, si quieres recuperar la armadura de tu cadáver, que no te cabe en lo que es encima ni nada, ¿no? Entonces está diciendo un poco de que bueno, pues
que mucha gente quizás no sepa que, bueno, que ellos tienen pensado que te quepa una determinada cantidad de volumen y para poder hacer el asunto creíble y demás. Y que, bueno, que la solución estaría, que igual mucha gente no lo sabe, nosotros sí, de que puedes pillar un rayo tractor y efectivamente llevar uno de los cadáveres a la nave sin ningún problema, ¿no? And we will be making that fit in for 315. It's when you've got like, hey, I want to be able to put the Caldera suit in my backpack. It's like, well, you would never fit that. I mean, it's like a giant spacesuit. So I'm imagining a folding laundry mini game right now. absolutely. And then you've got the ironing T1. Nubifire and everybody who's doing a recap thing mention that without the context. Just like, yeah, there was some talk about a folding minigame, and just leave it at that to really just confuse the hell out. Dice que eventualmente seremos capaces de doblar las cosas, pero que va a haber todo un minijuego sobre doblar y tal, y están haciendo coñas con eso. Y bueno, ya veremos, pero que el inventario va a evolucionar, evidentemente. No se va a quedar así el tema de llevar un arma de una caja, ¿no? Start indication. What are our thoughts on that? So we talked about Grimhex, and it's still a topic of discussion. Unfortunately, Grimhex doesn't have all of the facilities that all the other starting locations have. So obviously, when we take into account new players and new players coming to the verse, we have to make sure that you can get your ground vehicle out, or you can get access to your ship, and so on and so forth. So it's not to say that we won't add Grimhex as a starting location in the future. For 315, it won't be a starting location, but it is something that we are actively discussing. Que se pueda seleccionar Gringes como ubicación de inicio es algo que estamos de forma activa revisando. Porque la verdad, yo soy una persona que se dedica bastante a la criminalidad por la vidilla que da y me gustaría que se pudiera. Estaría bien. Pero la 315 dice que no, pero es algo que están considerando para el futuro. For the first time player of Star Citizen who doesn't know any better, is Grimhex the place we want them to start that journey if they've never experienced the PU before and stuff? That's definitely got to be factored into the conversation. Yeah, I mean, there's always more considerations than people think about. There's lots of different angles that you can take on it. But yeah, like I said, it's definitely on the table. We're discussing it, but Claro, está diciendo Escolando, no sé si es la mejor idea de un personaje que recién entra de una persona que entra recién al juego de meterlo en Gringes ya de entrada. Pero es algo que siempre estamos mirando en consideración, ¿no? Teniendo en cuenta. Game, iron on decals and stuff. Those little transfers, little paper transfers. We're thinking about that too. With the changes coming to 315 when you die and you lose items that you had, it's great for looting gameplay. But how do we prevent players from logging out and reconnecting to avoid losing items? It's a really good question. So what we want to do is essentially what we did with the ships, where if somebody logs out, that if somebody's around you and still fighting you or whatever, that your character persists for a certain amount of time. A lot of MMOs do that. It's either this is the eternal MMO question right here. Yeah, so that's what we want to do, that you persist for a certain amount of time, and then so you basically exploit the system to get away. We're looking into that essentially to see what we can do in the meantime. Gotcha. So even if you Claro, dice que qué pasa para que alguien evite ser loteado, que simplemente se desconecte y ya está cuando está en una batalla, ¿no? Te metes en un búnker, corres, tal, te desconectas y chao. Pero están diciendo de que están mirando efectivamente que tardes un ratito en desconectarte y que si tienes una patata caliente, pues que te quemes con ella. Básicamente. O sea, que quieren evitar a los zorrillos que utilizan ese tipo de técnicas para librarse de la fauce del diablo. Look at the chat here. Orison security is currently unarmed, which means that they can't deal with players who have a crime stat. Will Orison eventually get armed security? Yes, you can put it on silent and that doesn't happen. It is on silent, so I don't know why it's ringing. It's weird.
do that. But Don't take it. We'll wait. they will. Yeah, sure. Taking that secrets. Dice, si tuvieras el teléfono en silencio eso no pasaría. Dice, bueno, píllalo, no hay problema. Pilla el teléfono. Qué grande, qué trolaco es el Discolando. So Orison not having weapons. Tyler's calling me now. Who is? Tyler's calling me. Oh. So Orison not having weapons wasn't intentional. No. Yes, for the folks who just saw the pop-up there, I'm going to Disney World for my holiday vacation, and I have to book my Cinderella's Royal Table dinner today. So, important leaked information there. Here's one a little higher up. It's a little question good for you. Now that medical gameplay comes with 315 and the beginning of Death of a Spaceman, do you think it was a good time to release while the game has so many bugs in it and chances to die due to these bugs? And how do you think this will affect the player's interest in the game? I think this, I mean, I touched on this in one of the previous questions in terms of, you know. Con todos los bugs que hay en Star Citizen, este es un hater. Dice, el poner esta mecánica ahora con todos esos bugs, ¿cómo crees que eso afectará al interés de los jugadores? And make it as polished experience as we can. But obviously when you're adding to a significant code base like Star Citizen, there's always going to be new bugs or old bugs that reappear. Bueno, G-Starter está dando la explicación de que dice, bueno, cuando metes código pues es lo que hay bugs y tal, y tienen que darle, pero contesto yo por ellos aquí en este caso, este va a ser el parche más jugado de nunca del Star Citizen, o sea, va a ser una locura la cantidad de peña que va a jugar este parche. Previously, teams were essentially, if you look at the graph, it was just accumulating bugs every quarter. And, you know, we were like, that's not acceptable. We need to start bringing them down. So now we're starting to see some teams come down. Other teams are flatlining. So they're trying to add more time so they can fix more bugs. But fundamentally, it's always a balance. It's a balance of when do we release new features versus fixing bugs. You know, está diciendo que siempre hay un equilibrio de cuando liberan nuevas características a corregir errores. Al final tienen ellos un equipo de test interno, de quality assurance, de control de calidad, pues que efectivamente pues dicen, bueno, pues esto go o no go, dependiendo de lo desastroso que sean las cosas. Tienen que buscar un balance, pero tienen que sacar el juego, o sea, tienen que sacar las cosas, ¿no? You know, release cycle. But for now, like you said, we are Star Citizen Alpha. And then, you know, we're still getting in some of the fundamental systems like inventory, like healing, and there'll be other big systems coming like server meshing, and you know, hangar management app and how you manage your ship loadout. So there's lots still to come. Yep. For those of you asking, yeah, no, Cinderella's a fancy table thing. It's dinner inside Cinderella's castle. And you have to book it like 2 months in advance, especially if you're trying to get it on New Year's Eve, which I'm trying to get, so that you can be inside Cinderella's castle having dinner with the fireworks out the window. I did it 2 years ago. It was beautiful. And I'm jealous. I am a pretty princess. Are there any super duper rare items in the loot boxes? I know there are things in loot boxes that you can't find in stores. There are things in loot boxes that shouldn't be in loot boxes, as well as things in loot boxes that you can't find in stores. Fair enough. Loot boxes, right now, I don't think there is anything super duper rare, but this is just the T0 of loot boxes. The loot boxes generally, I mean, I think people are having, you know, I think when we did it at EVO, the people were getting squadron items and flares, and, you know, the intention is that you... Ostras, o sea, está comentando de que, claro, de que... tú deberías de poder encontrar cosas raras en los cofres, pero que ahora mismo están apareciendo cosas que no deberían de aparecer en los cofres, y que incluso se encontraban cositas que podías encontrar de Escuadrón 42, de la campaña Escuadrón 42, que estaban siendo pues de alguna manera filtradas al sistema de cofres, pero que no debería haber cosas raras, pero no súper raras, súper extrañas. Pero sí que efectivamente se pueden encontrar cosas que no se pueden encontrar en la tienda, como por ejemplo puede ser el Sniper Rifle A03 blanco, ¿no? Like different skins or whatever, or it can be, you know, full-on variants of stuff, or you know, we reserve the right to put, you know, whole things in there that, yeah, you just get that from the loot box, you know, and not from a store. We want to encourage
players to get out there and explore the universe and stuff like that. And part of how we do that is by putting things that can only be discovered out there in. So right now, I can't tell you which is which. When you look at one of those super weird things that you're finding, I can't tell you whether that's an intentional thing or whether that's a bug. Essentially, they're going through the list now and making sure that before we go to live 315, that it's all what should be in there. We've got a lot of items, so they're just going through and making sure what ones should be in there are in there, and then we'll go from there. But I don't think there's anything ultra rare right now. I think the two-handed tractor beam. The two-handed tractor beam is not supposed to be live, so I don't even think it even works. But yeah, the two-handed tractor beam is not. Ya está hablando, el rayo tractor de dos manos no está pensado para ser live y ni siquiera pienso que funcione, ¿no? Que ya me habéis visto a mí lotear eso y que se puede inventar y tal. Back to inventory. We're almost done here. Will we be able to create any sort of shareable cargo containers beyond backpacks? Like, can we make ammo crates or medical supplies or boxes with food and drinks? Like, can we make our own loot crates and set it down, kind of stuff? Not for 315. You can't make crates. But the intention is that you will eventually be able to buy boxes that you can then put stuff in and other people can share. And están diciendo que si va a haber alguna posibilidad de poder crear cajas con comida, con algo para que los demás puedan lotear, munición y demás. Dicen no para la 3.15, pero eventualmente en el futuro quieren poner que tú puedas ir a una tienda, comprar una caja y que esa caja puedas meter cosas para que otras personas puedan interactuar con ella. Loading their ships up with like specific boxes of rare items and everything, and flying through and like whoever's going to kill me, it's like every server try to kill me, and you get the prizes and stuff. It's the kind of it's the next thing for like Daymar Rally or the various. Well, I still want drunk Daymar Rally. We'll get there. We'll get there. Yeah. Are there any short-term plans to add an option to send or transfer ownership of items via the Knickknacks app? I would say in general. I don't know if specifically the Knickknacks app, but any plans to? So there's no. Basically, the way that they want to have trading between players is obviously going to be a different app. So there is plans to allow you to be in Knickknacks and be like, I want to transfer this to someone else, and then it will take them to the player trading app. But I don't think there's anything short term to do that. And when I say short term, in terms of 315, there's no plans in 315 to allow that. But it is a plan that will be done eventually. Okay. Can you be all right? Can you be very specific on how the future of storage interactions will take place, i.e., overhead compartments, cases, gun racks? We touched on this a little bit before, but many citizens seem to think that the current Magic Toy Box ship is an endgame vision. Magic Toy Box ship is placeholder. That's it. Bueno, aquí están recargando de que lo que ya nos habían comentado, las ventanitas que vemos ahora para guardar, que eso no es el juego final, que simplemente es una forma de solucionar el que podamos tener ese inventario en las naves, que no va a ser magia como es ahora, que tendrás que poner las cosas en la nave. Physicalized inventory. You will have your inner thought that manages your own items, looking in your backpack, and then you will deal with external inventory, interacting with a physical cupboard in the world, and you'll have physical inventory, which is interacting with things that you actually see. I can see that armor. It's in that armor cupboard. I open the door. I can pick up that armor and put it on myself. No, el futuro es eso. Vas a un casillero, abres el casillero, pillas la armadura, o sea que en el futuro no va a ser magia como es ahora. Yeah, I know. We said it in the whole segment dedicated to it, but not everybody watches everything. Not everybody takes in everything that they watch, and it's one of those messages that's worth repeating over and over again. Yes, physical inventory is the goal. Okay. Speaking of things we're working towards, is this the final UI for inventory and looting system? Ooh, final. That's a harsh word. But no, this is the T0
for inventory and looting system. Claro, We es will esta keep, la forma final de la interfaz del inventario y dices, no, es la tercera. Y coño, ya hemos visto que ha pegado un cambio del primer parche de PTU, oleada 1, al que estamos ahora, pega un cambio bestial. we were always going to be iterating and working on it, but it's the one that is, you know, going live for 3.15, and hopefully lots of people enjoy it, and then we'll take further feedback and then continue to iterate it when we do T1 and T2 and so on and so forth. And for folks in the chat that are like, I thought we weren't doing T0 anymore, that's a new initiative that's just starting this year, and you'll see the results of that later down the line. Well, that's not a thing. That's specifically to my pillar that it's not doing. Yes. So this is when we did the change for me going to Squadron to do polished features. This is we're like a ship tanker. That discussion was me at the front shouting to the person at the back to change heading. So we've only, this is the last patch where we have the T0s, and then from now on, we should be moving to more polished features. Yep. And again, that only applies to the actor feature team stuff. You'll still see core T0s gameplay pillar. Or the core gameplay pillar. You'll still see T0 stuff from the other teams and stuff like that. It's just a change in direction for one pillar at the moment, and like anything, it doesn't change on a dime. It's like you just use the big cargo ship. That's a good example. It'll slowly change, direction over time. So you may still see some T0 stuff before that's fully done. All right, how much time do we got? Okay, we got time for one more. I'm gonna ask you the big one before we let you go here. How far down the hardcore survival rabbit hole are you planning to go? You want us to play with others, yet you are continually adding systems that make me even more fearful to trust other players. How do you? Where are we going with this, and how do you balance that? Well, I think it's a rock and a hard place in some respects. I think obviously strength in numbers, but then obviously that's the premise, is that you should play together with other people, and then helps you out. But I mean, to answer the question specifically, we've got actor status in terms of eating and drinking. We want the game to be around resources that players can collect. Obviously, homesteads eventually, and those homesteads will be areas that you can store your own things, and obviously we'll have raiding and pirates and all of that kind of thing. So I suppose Chris has a vision in his mind from what he wants Star Citizen to be. Obviously there are elements of games like Valheim and Tarkov and Rust that tie into that, but Star Citizen is its own game, and it will set its own boundaries with how it executes those mechanics. So a good example is eating and drinking. Really, in terms of comparisons to other survival games, we're very, very light on eating and drinking. I think it's like 10, 12 hours if you just stood still in the PU before you have to eat anything. Right. So if you play Ark, you have to eat every 5 minutes, whereas it's dependent. So I think we want to have those mechanics that we're moving towards, which has always been the intention since way before I even joined Cloud Imperium. I know only now that we're delivering on them. So I think it's a hard answer to talk about, because fundamentally we're still getting everything in there, and the balance will dictate that answer. Because how hardcore do we want to be? Like, it could take me 5 minutes to just change all the data to say you have to drink every half an hour, but that's not the game that we want. We want a game that is more realistic, is probably the wrong word, but a game that's more that is more cohesive to the Star Citizen experience, that you're this space explorer out in the verse, and you've got ships that have all these different functions, and you have beds in there, so eventually. Bueno, está comentando de cuán hardcore quieren ser en el juego, ¿no? De cuán duro quieren ser, cuán exigentes quieren ser para poder jugar a Star Citizen. Y dicen que, que sí que es cierto que tienen bases en otras cosas. Tienen, como puede ser Rust, Valheim, otros videojuegos, ¿no? Pero dice que claro, que dentro de lo que es eso, pues tendrá sus propios límites, sus propios
sus propios límites sus propias características de qué experiencia de MMO Survival quiere ofrecer. Por ejemplo, pues ahora mismo necesitas comer cada 10 horas solamente, prácticamente. Pero entonces es muy pronto para saber con qué frecuencia o sabemos que va a haber raideos a base, sabemos que va a haber pues hogares donde vamos a tener nuestras cosas y que ahí no nos van a poder quitar las cosas, ¿no? En un principio. Pero son cosas que, o sea, son digamos, características del juego que tienen que ir definiendo a medida que vayan teniendo más mecánicas en juego hasta encontrar algo que se adapte pues finalmente a la versión que Chris Roberts quiera o busque de ofrecer, siempre pensando en ser en que esas mecánicas pues brinden ese juego que quieren ofrecer de lo que es la experiencia de una época en el espacio de poder moverte por el espacio tipo conquista espacial, exploración espacial, de compaginar eso con esa vida que quiere ofrecer Star Citizen de vida espacial, ¿no? Discovered together through our continual development and our continual testing is what I was getting at. And there's also, when you take into account, you know, are we just a pure simulation? We're not. No. You know, we're simulating a universe and all of those things inside of that universe, but there are things in there that are, you know, what most people would expect to happen. So a good example is, what would you expect to happen if you walk up a mountain? You expect it to get colder. So, you know, and the closer you get to outer space, people think, well, it should get colder. But if you actually look at the real science behind what happens to temperature between leaving the ground and entering space, it basically goes, it gets colder, then it gets hotter, because like the atmosphere thins and it starts to get more, and then it gets colder again, and then it gets hotter again. And it's like this crazy graph that's like hot, cold, hot, cold, hot, cold. And if we had implemented that as a absolute mirror, a pure simulation of temperature, which, to be fair, would have been incredibly complex. Eso es lo que I pasaría. just lost Rich. Oh, you're back. Oh, my bad. So Yep. Dice que claro, que somos un simulador, pero no somos un simulador puro, ¿no? Es decir, si implementásemos todos los cambios de temperatura, por ejemplo, comparándolos, o sea, siendo un espejo fiel a la vida real, aparte que sería muy complejo de programar, el momento de estar en un espacio sería un gráfico loquísimo de temperaturas. O sea, que también es... el balanceo, el equilibrio es también de tener, pues, pensar en la expectativa de lo que el jugador cree que va a suceder en el juego, de lo que se puede esperar, ¿no? Our world time. That's not 10 to 12 hours of in-game time, which is much longer in-game time. All right, well, that about does it. Thank you so much, Rich. For those watching, that amazing face he was making when he froze, you have permission to cut that out and use that as a Twitch emote. This is the formal permission for that. I asked Rich; he's cool with it. Additionally, for folks asking, always lots of when questions. When is PTU going to Wave 2? When is PTU going to all players? When is 315 going to live? As the only answer I ever have for when questions, folks, is when we think it's ready. That's part of our process. That's part of why we went crowdfunded and stuff like that. So we wouldn't be beholden to these arbitrary dates and be forced to push something out before we think it's ready. So just continue to monitor the robertspaceindustries.com website for information on when those changes happen. And as far as anything else, like other questions, when is Linux coming? When is Polaris coming and stuff? That's why we have the public roadmap. So all when questions go to the website in one way, shape, or form. Rich, thank you for being here. I don't know when the next time we're going to have you on, because this completes you're now subsuming yourself into Squadron 42, but I'll miss you. No doubt there'll be some way of getting me back on. I'll figure it out. I'll contrive some reason to bring you back on. Thanks for watching, folks. ISC returns on November 4th. Let me check my calendar. Yeah, November 4th. So keep an eye on that. We'll be back with another Star Citizen Live next Friday. Until then, that was Rich. I'm Jared. Have fun. Take care. Have a good one.
Bye bye. Ahí está. Bueno, pues comentaba de cuándo saldrá la 3.15 a live, cuando estén listos. Cuando estén listos para sacarla saldrá. El tema de... Bueno, siempre ha sido así. Yo creo que no tienen que tener ningún tipo de presión ni nada. O sea, pienso que ellos tienen que marcarse unos objetivos, obviamente, a cumplir, pero a mí me gusta cómo están haciendo las cosas. Cada vez aprenden a ser más eficientes. O sea, lo vemos día a día, ¿no? Realmente. El tema de el Inside Star Citizen, que dice que vuelve el 4 de noviembre. Es decir, el 4 de noviembre, viendo el calendario, pues tendremos la siguiente semana. Aquí algo ha dicho raro Discolando. No sé si se ha equivocado, no entiendo. Y yo creo que se ha confundido porque ha dicho Next Friday y no es el que viene, es el siguiente. Es el 4 de noviembre. O sea, el sorteo, por cierto, de las naves es el 30, de las naves del canal. Y sí. O sea, yo calculo